Veliki pozdrav i dobrodošli na kanal Obavesti me. Kako je moguće da se odjednom sve promenilo, da američke obavještajne službe javno upozoravaju kako bi Vladimir Putin u roku od samo nekoliko nedelja mogao da pošalje naoružanu grupu da zauzme teritoriju NATO-a? O čemu se ovdje stvarno radi i šta se krije iza kulisa ove nagle promjene u procenama? Napravili smo duboku analizu da bismo vam razotkrili pravu sliku. Ostanite sa nama jer ćemo pročešljati šta to Daily Mail i drugi utjecajni svetski mediji prenose, ali ćemo istovremeno pogledati i drugu stranu priče. Trudili smo se da sagledamo svaki ugao, da proverimo izvore i da vam prenesemo samo ono što je najvažnije. Vreme je da vidimo šta kažu oni, šta kažu ovi i gdje se tu zaista krije istina. Dakle, dragi gledaoci, prema navodima američkih obavještajnih službi, Rusija bi mogla da pošalje naoružanu grupu da okupira teritoriju NATO u Europi, što predstavlja eskalaciju o kakvoj se do juče govorilo samo u domenu teorije. Tu dolazimo do ključne stvari. Godinama je vladao čvrst konsenzus da Vladimir Putin, suočen sa iscrpljujućim ratom u Ukrajini, neće rizikovati direktan vojni sudar sa nuklearnom alijansom. Međutim, ta procena se drastično promijenila. Kako izveštavaju britanski mediji, pod sve većim pritiskom sistematskih napada ukrajinskih dronova na ruske rafinerije nafte, skladišta i logistička čvorišta, Kremlj traži način da prebaci težište krize izvan svojih granica i testira rešenost Zapada. Pazite sad šta se dešava na samom terenu. Članice NATO-a su uverene da zvanična Moskva već sprovodi seriju taktičkih i istražnih napada da bi proverila čvrstinu odbrambenog štita. Statistika je apsolutno neumoljiva i šokantna. Broj podizanja zapadnih borbenih aviona u julu ove godine porastao je za preko 250% u poređenju sa istim mjesecom prošle godine. Kako navodi iz komande Združenih savezničkih snaga NATO-a u Brunsumu, brojke ne lažu, ovo je jasna poruka. Ukrajina je nedavno uspjela da prespretne bespilotnu letjelicu koja je prešla u rumunski vazdušni prostor, dok su se zapadni presretači u posljednjih nekoliko nedelja u više navrata dizali u vazduh zbog direktnih pretrčavanja granica. Kada pogledamo širu sliku, vidimo niz mračnih scenarija koji lede krv u žilama. Prema dostupnim informacijama iz obavještajnih izvještaja, moguće prijetnje kreću se od preciznih sajber napada na vitalnu infrastrukturu zapadnih zemalja preko slanja neobeleženih naoružanih grupa, pa sve do graničnog upada na istočni bok. Vremenski okvir za ovakav potez prema procenama američkih službi kreće se u periodu od ove jeseni, dakle 26. pa sve do 2029. godine. Slušajte ovo dobro. Jedna od vodećih teorija jeste da bi Vladimir Putin mogao da izvede brzi udar na gradove poput estonske Narve ili slične osjetljive tačke u Poljskoj, Estoniji, Letoniji ili Litvaniji. Litvanski predsjednik Gitanas Nausėda bez uvijanja je potvrdio da postoje konkretne informacije o pripremi ciljanih kinetičkih operacija usmjerenih protiv kritične energetske i državne infrastrukture. Sa druge strane, poznati ruski opozicioni političar i šahovski velemajstor Garij Kasparov otvoreno upozorava da su šanse za ovakav upad preko granice NATO-a u porastu, jer Putinu podhitno treba pobjednička narativa koju rat u Ukrajini u ovom obliku više ne može da garantuje. Upravo zbog toga Baltičke države drže svoju odbranu na apsolutnom maksimumu. Litvanija prednjači sa izdvajanjem od neverovatnih 5,3% svog BDP-a za odbranu, što predstavlja apsolutni rekord među svim članicama Zapadnog saveza. Međutim, opasnost se poput paukove mreže širi ka centralnoj Europi. Prema informacijama koje su izvori bliski poljskom predsjedniku Karolu Navrotskom prenijeli novinskom outletu Onet, Washington već duže vreme u tajnosti upozorava Varšavu da se priprema plan
za oružani upad na poljsko tlo. Cilj je proračunati jasan, izazvati krizu tolikog obima da se zapadne nacije uplaše i prekinu ili drastično smanje podršku Kijevu. Poljski bezbednosni stručnjaci sa pravom strahuju da bi mete mogle biti energenti i power stanice uz računicu Moskve da bi SAD u presudnom trenutku primorali Poljsku na diplomatske ustupke umjesto na vojnu reakciju. I baš tu nastaje prelomna tačka koja menja celu geopolitičku mapu. Dok Rusija preti, ukrajinska strana uzvraća žestoko i asimetrično, pomerajući granice ratovanja. U jeku ovih tenzija, ukrajinski dugometražni dronovi pogodili su, kako navode, ogromno skladište u Uralskim planinama, udaljeno više od 2000 km od granice. Kako su potvrdili regionalni guverner Denis Pasler i kremljski predstavnik Artjom Žoga, napad na veliki logistički centar online giganta u Jekaterinburgu izazvao je masovni požar i hitnu evakuaciju 800 ljudi. Dalje, Ukrajina ove godine dokazala da može da pogađa ciljeve duboko u unutrašnjosti Rusije, čak do Sibira, koristeći bespilotne letjelice kao glavno oružje za uništenje pozadine neprijatelja. Predsjednik Volodimir Zelenski nastavlja da forsira domaću namensku industriju, najavljujući razvoj velikog programa protivbalističkog štita u saradnji sa 10 evropskih zemalja, dok se paralelno privode kraju testiranja sopstvenih ukrajinskih balističkih raketa. Ali, da bismo shvatili zašto je Zapad uzvratio udarac, moramo da vidimo šta se dešava u diplomatskim centrima moći u Londonu i Vašingtonu. Velika Britanija je povukla istorijski i izuzetno oštar potez. Kako prenosi britanski telegraf, ministar spoljnih poslova Ed Miliband najavio je sveobuhvatni paket sankcija usmerenih direktno na žile kucavice ruske ratne mašinerije. Na udaru su se našle, kako navode, 4 ključne kompanije koje uvoze retke metale, tantal i niobijum. Kako se navodi u zvaničnim izveštajima Telegraf, niobijum je apsolutno nezameljiv za proizvodnju hipersoničnih raketa, raketnih mlaznica i termalnih štitova, dok se tantal koristi u izradi napredne elektronike, avionske opreme, radara i oklopnih probijača. Također, britanska vlada je uvela sankcije na ukupno 19 meta, uključujući 6 banaka i takozvanu flotu u senci od 12 tankera kojima Moskva pokušava da premosti naftni embargo. Britanski zvaničnici poručuju da je odbrana Ukrajine direktno povezana sa očuvanjem nacionalne bezbednosti Ujedinjenog kraljevstva. Sve se to odvija u trenutku kada se diplomatija vodi i uz prasak raketa. Britanski ministar odbrane Wes Streeting boravio u hitnoj i nenajavljenoj posjeti Kijevu kako bi sa Zelenskim utančio detalje oko raketne odbrane, i to samo nekoliko sati nakon što je Rusija zasula kijevski region sa, kako navode, 24 balističke rakete i 115 dronova. Istovremeno, kako navodi britanski telegraf, u Vašingtonu je održan važan sastanak između Ed Milibanda i američkog državnog sekretara Marka Rubija. Prema Milibandovim rečima, razgovori su bili izuzetno produktivni, a sa fokusom na gušenje ruskih financijskih izvora i dugoročnu vojnu podršku Kijevu, dok su diplomatske nesuglasice ostavljene po strani pred naletom globalne krize. I dok rusko ministarstvo odbrane saopštava da je preko 200 dronova oboren u toku jedne noći, a ukrajinske snage nastavljaju dramatičnu evakuaciju deca i civile iz pojasa u Donjecku, spirala nasilja ne prestaje da se okreće. Svaki novi potez otvara nova pitanja o sudbini Evrope. Ljudi, kako vama sve ovo deluje, pogotovo sada kada su se, da kažemo, u celu priču uplele i američke obavještajne službe, odnosno kada se u britanskim medijima pojavljuju tvrdnje i upozorenja da bi konkretno Vladimir Putin mogao da pošalje naoružanu grupu koja bi pokušala da zauzme deo teritorije jedne NATO države, i to navodno u roku od nekoliko nedelja. Meni upravo taj deo priče je posebno interesantan, ali
Moramo odmah da se ogradimo. Ovo nisu naše tvrdnje, niti mi ovdje kažemo da će se tako nešto dogoditi. Govorimo o onome što prenose britanski mediji, pre svega Daily Mail i Telegraph, i o tvrdnjama koje se u tim tekstovima pripisuju američkim obavještajnim izvorima. Mi smo jednostavno uzeli tu priču i pokušali da je analiziramo maksimalno korektno i objektivno koliko je to moguće. Dobro je poznato da je Narva, grad na istoku Estonije, praktično na samoj granici sa Rusijom i da tamo živi veliki broj ljudi koji govore ruski. Međutim, koliko sam ja informisan, ti ljudi tamo žive normalno, žive svoj život i nema sada nekog velikog problema zbog kojeg bismo mogli tek tako da zaključimo da će sutra neko da uđe u Narvu ili da će tamo izbiti nekakav veliki sukob. To su ljudi koji tamo žive godinama. Mnogi od njih su Rusi ili govore ruski, ali žive u Estoniji. I upravo zbog toga meni ove napucane vesti, da kažem, koje se sada pojavljuju u pojedinim britanskim medijima, deluju pomalo prenaduvano. Pogotovo kada se odmah pominju rokovi od nekoliko nedelja i mogućnost da bi Putin mogao da napravi jedan tako veliki i ozbiljan potez. Jer moramo da razumemo šta bi tako nešto značilo. Estonija nije Ukrajina. Estonija je članica NATO-a i svaki ozbiljan vojni incident na njenoj teritoriji otvorio bi potpuno novu i mnogo opasniju priču. Upravo zato meni nije baš jednostavno da poverujem da bi neko tek tako doneo odluku koja bi mogla da napravi ogromnu krizu između Rusije i NATO pakta. Sa druge strane, rat traje i mi već godinama gledamo stvari za koje smo nekada govorili da su skoro nemoguće. Zbog toga ne bih ni potpuno odbacio bilo koju mogućnost. U ovakvoj situaciji treba biti oprezan i gledati šta se stvarno dešava na terenu, a ne donositi zaključke samo na osnovu jakih naslova. I upravo zato bih vas pitao samo jedno. Koliko je vama realna ova priča koju sada prenose britanski mediji? Da li stvarno mislite da bi moglo da dođe do nekog novog sukoba na prostoru Estonije, konkretno oko Narve, ili vam ovo više liči na još jedno veliko upozorenje koje dobro zvuči u naslovu, ali je mnogo komplikovanije kada se pogleda šta bi se moralo da se dogodi da bi do toga stvarno došlo. Jer postavlja se i drugo važno pitanje, da li bi Vladimir Putin uopšte išao toliko daleko i da li Rusija u ovom trenutku ima interes i resurse da otvara još jedan potpuno novi problem, i to direktno sa NATO savezom. To je već ogromno pitanje na koje niko od nas ne može unaprijed da da siguran odgovor. Zbog toga ja ovu priču ne bih ni podcjenjivao, ali je ne bih ni predstavljao kao nešto što će se sigurno dogoditi. Jedno su procene, upozorenja i tvrdnje koje objavljuju mediji, a potpuno drugo je ono što se stvarno dešava na terenu. Ovu priču sam, da kažem, uradio malo na brzinu. Pregledao sam britanske medije, naišao sam nove tekstove i učinilo mi se interesantnim da ih podijelim sa vama i da zajedno vidimo šta se zapravo tvrdi i koliko sve to može biti realno. Radili smo dosta priča prema tvrdnjama britanskih medija, američkih izvora i zapadnih analitičara, ali baš zbog toga želim ponovo da naglasim. Ovo su njihove tvrdnje i njihove procene. Mi smo ih ovdje prenijeli i pokušali maksimalno korektno i objektivno da ih analiziramo. Nismo rekli da će Putin napasti Estoniju, nismo rekli da će Rusija zauzeti Narvu, niti da će se to dogoditi za nekoliko nedelja. To niko u ovom trenutku ne može ozbiljno da tvrdi kao gotovu stvar. I mislim da je veoma važno napraviti tu razliku, pogotovo danas kada jedan jak naslov veoma brzo može da napravi utisak da je nešto već odlučeno i da samo čeka da se dogodi. Ne, za sada govorimo o tvrdnjama i procenama koje su se pojavile u zapadnim medijima. Zato ćemo se potruditi da sljedeći put pronađemo i drugu stranu ove priče. Mene sada posebno interesuje šta će reći Rusi na sve ovo. Kako će reagovati Moskva ako se ove tvrdnje nastave? Da li će neko iz ruskog državnog vrha odgovoriti? Da li će sve odbaciti kao propagandu i zastrašivanje ili će dati neke ozbiljnije objašnjenje? Jer, možemo slobodno reći, ovo jesu teške tvrdnje, a neko bi ih mogao da ih protumači kao veoma ozbiljne optužbe, kada praktično govorite da bi predsjednik jedne nuklearne sile mogao da pošalje naoružane ljude na teritoriju NATO države, onda to više nije mala stvar. Zbog toga ne bih želeo da čujemo samo jednu stranu.
danas smo analizirali ono što prenose britanski mediji. Čim bude bilo neke ozbiljnije reakcije iz Moskve, potrudit ću se da pronađem šta su konkretno rekli i da onda uradimo i tu stranu priče. Tek kada imate argumente jednih i drugih, možete da napravite mnogo kompletniju sliku, a do tada meni ostaje upravo ono pitanje sa početka. Koliko je sve ovo stvarno realno, a koliko je prenaduvano? Da li bi Putin zaista išao toliko daleko i rizikovao direktan problem sa NATO-om zbog Narve, ili gledamo još jednu priču koja je napravljena tako da privuče ogromnu pažnju zbog situacije koja već postoji između Rusije i Zapada? Hvala na pažnji.